नमस्कार जय जगन्नाथ आज आम बुलूँ नंदनकान जूलॉजिकल पार्क देखते यहाँ भुवनेश्वर नंदनकान जूलॉजिकल पार्क आज आसी आप लोग देखे भितर कौन चाहिए देखिए टिकट काउंटर ये आप टिकट ने बड़ व्यक्ति सब मैं वयस्क व्यक्ति टिकट मूल्य हो 50 टका और छोट पिलार टिकट मूल्य हो 10 टका मात्र आप टिकट करेंगे टिकट कला एंट्री करेंगे चेक करेंगे आपको केड़े एंट्री करे पड़े आप देखिए टिकट काउंटर डाण बाँ साइड्रे जावाक पड़ो देखिपे सजा आप जी टिकट काउंटर तक बाँ देकी सामने गोटे वाटर पार्क मैंने वाटर उपरको देखते से गुड़े जी नंदनकान आसचंती तो कमेंट करते आपको कौ जीवा बेस पसंद लगे से जीवन नाम कमेंट करते देखते यहाँ पूरा सजा रास्ता अच्छे एपटे आप धीरे धीरे जी आराम से बुझीपारे आप सफारी बुक करते सफारी बुक कर नर्माल चली गले बहुत चली पारे तो भल होता न चली पारे बहुत आपको थका लगे बहुत कष्ट लगे लंबा खोली रास्ता जाते हो तो आप सफारी बुक करेंगे ताले भल हम चलिक जापरेंगे आराम से देखते ये बैग रखा व्यवस्था है फ्री आप बैग रखिपारे आधार कार्ड नंबर सिग्नेचर डिटेल्स देवे ये बैग रखिए बैग रखिए एंट्री करेंगे एंट्री कला टिकट आप चेक करिए टिकट चेक करिए छाड़े आपको फैमिली एपटे मैप देजी माने बाँ साइड को बाघ भालू अच्छी बाघ अच्छी और डाण साइड रे सब पक्षी अच्छी आप डाण साइड जी जल्दी देखिए बेसी जीव देखिए बाँ साइड में केवल बाघ देखिए जो आप बड़ा चलिए कथा थका बाघ हाथी देखिए देखिए ये कोल्हापुरिया बाघ अच्छी यहाँ धला बाघटा अच्छी देखिए दूर अच्छे आम से बाघ खाइबा सिंहड़ा यहाँ जो धला बाघ यहाँ गोटे बाघ बहुत अच्छी देखते बहुत दूर अच्छे बाघ आसुना आम जाते खराब टाइम खाई शुले रेस्ट करते देखते यहाँ गोटे बाघ कहला बड़ बाघटा गोटे बाघ ठिया पड़े बाघ ताल 6 फुट 6.5 फुट एत गोटे बाघ और मोबाइल छोट लगुव कि बहुत बड़ बड़ देखते देखते लाइव बाघ देखते मत विश्वास एत बड़ बाघ कहते हाथी हाथी ये रखाई गोटे से साइड गोटे मयूर थी देखते गच पाखे गोटे मयूर अच्छी गोटे हाथी अच्छी ये गोटे बाघ बहुत अच्छी 3-4टा बाघ जाए जिराफ देखिए जिराफ गोटे 3टा जिराफ था देखते जब जिराफ देखिए नहीं कुम्भीर कुम्भीर बहुत पाखरा कर देखिए बहुत कुम्भीर अच्छी 50 20 30 40 टका धर कुम्भीर ये अच्छी कि बेसी हो जाने कुम्भीर बहुत अच्छी सब शुई कुम्भीर मैंने खाई खरार पूरा आड़ी शुई पानी अच्छा कुम्भीर पर देखते कुम्भीर मैंने के कुम्भीर देखुं एवं भी नंदनकान बहुत भीड़ अच्छे लोक अच्छी बहुत बेंगल अलग अलग स्टेट सब लोग देखते देखते ये एरिया आम पहुँच गलु ये सब साप जाति प्रजाति सब साप विभिन्न प्रकार साप ये अच्छे देखते आप देखा हल्का देखा कारण से काच लगी सब देखा जाऊना साप देखते हूँ उका एंड के बड़ एंड देखते बड़ एंड ये जो डुप्लिकेटा बाकी से ओरिजिनल भी अच्छी
ତାପରେ ଚାଲି ଯିବ ଚିତା ବାଘ କେତେ ବଡ଼ ଚିତା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିତାବାଘ ଅଛି ଯିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ଗୋଟେ ଦେଖତେ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଧିକା କହିବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଏଠି ହରିଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରିଣ ଏଇଟା ହରିଣ আর সে বড় বড় হরিণ আছে ছোট ছোট হরিণ আছে নাম জানি হরিণ ଅଛି ତାପରେ ନୀଳ ଗାଈ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ସର୍ଟ ଆମ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁଥିଲି ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ 5ଟା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍କ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ନହେଲେ ବହୁତ ଯିବ ଥିଲା ଦେଖିବାର ଯାହାକି ଟିଆ ଏକା ରହିଗଲା ଶୁଆସାରି ମୟୂର ଶିବାଜୀ ଭାଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ସେଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଏଥର ନିହାତି ଯିବି ଦେଖତେ ଏଇଠି କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ ଛୁଆଟା ଅଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କଙ୍ଗାରୁଟା ଏକା ଅଛି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଦେଉଳ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟିଭିର ଆନିମଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ଦେଉଳ ସେ ଦେଉଳ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ ଏଇଟାକୁ ଦେଉଳ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଖାଏନି ଏଇଟାକୁ ଅଧୁରା ଗଧ କୁହନ୍ତି ଗଧ ମାନେ ବୁଧ ନା କିଛି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ଏଗୁলো ଦେଖିବ ଏଠି ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଉଳ ଦେଶୀ ଦେଉଳ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦେଖତେ ମିଳେ ଦେଉଳ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେବେ ଏଠି ଗଲେ ଦେଉଳ ଦେଖତେ ମିଳେ ଏଇଟା ଝିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତି ଝିଙ୍କ ଏଠି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଝିଙ୍କ ଅଛି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାତିର ହରିଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହରିଣମାନେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ହରିଣ ବହୁତ ଜାତିର କଳା ଧଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରିଣ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ନନ୍ଦନକାନନରେ ହରିଣ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରିଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ ଛୋଟ ହରିଣ ବହୁତ ହରିଣ ପ୍ରବଳ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଟିକେ ବାଘ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରଖିଛନ୍ତି